आज दक्षिण उत्तर चूड़ा लगी सेंसी ये बेटी एसीसी अगस्त छोटा सना आज तो छोटा अरे बच्चा अरे वो आज किसी भूल कर भूल तो नहीं बाबा तुम्हारा आज सब आशा सत्य सत्य है केवल तुम्हारे कुछ करवा मुझे पदक पाई ये नियो बाबा आज ऐसी भगत का छोकरा आज तुमको ब्रावो माय भाई ब्रावो ब्रावो माय बॉय ब्रावो ब्रावो माय बॉय ब्रावो तोते ए पोशाक देखिबा पई मो आखि निदो होली जाय मु भी मो आदर निदो घोजेली चक्कर घोड़ा पसरे दौड़ी दौड़ी आज ये सफलता शीर्ष पर पहुंचेची आ सफलता शीर्ष पर पहुंचाई ए समाज पे जेमिति मु किछि करि परिबी सेथवे मु तमर आशीर्वाद पहुंची बाबा मुंडे माने प्रभु जगन्नाथ तते सब उद्धार कर उठे ना प्रभु जगन्नाथ सब उद्धार कर उठो प्रभु जगन्नाथ तुमको सब विपद उद्धार करो तुमको नहीं प्रभु जगन्नाथ तते सब विपद उद्धार करो ମୁଁ ତ आशीर्वाद सहित उपदेश देदुछि सदा सर्वदा तू कर्तव्य निष्ठा पालन कर सदा सर्वदा तू सत्य निष्ठा पालन कर सदा सर्वदा तू सत्य निष्ठा पालन कर कुरुक्षेत्र युद्धे जिनी विजय ध्वजा उड़ा एई कुरुक्षेत्र युद्धरे जिनी विजयर ध्वजा उड़े कुरुक्षेत्र युद्धरे जिनी विजय ध्वजा उड़े केई जन पुलिस कर्मचारी मानको बरी चोर केई जन पुलिस कर्मचारी मानको बरी तो बॉडी को निलाम कर दो निज बॉडी को निलाम कर दो केई जन पुलिस मानको पुलिस ऑफिसर मानको बरी सेमानको आगे तो बॉडी को केबे निलाम कर दो एटा जति तू मने रखी बाबा तमर प्रत्येक उपदेश को मो अक्षर अक्षर पालन करिबी स्वराज पथे जेते अछि गाह गुरुत्व ही पड़ी मोर मानस हाड़ उत्कलमणि गोपबंधु दास एई कथा को मो मने रखिछि आ मने रखिथिबी तो मन की साहसिकता मोर सुनी तो मन रखिबा साहसिकता को तो मोर सुनी कोन पाई गली जे मु आज प्रमाण पाई गली जे तू को आज तो पाई गली जे तो मन रखिबा साहसिक कथा को तो मोर सुनी प्रमाण पाई गली जे निश्चय निर्भीक ओ निश्चय दिन आज थारु गोटे निर्भीक पुलिस ऑफिसर अच्छा अच्छा तोर आज को जगह को पोस्टिंग होई छी आज अच्छा तो प्रथम पोस्टिंग अच्छा तोर प्रथम पोस्टिंग कोठी के होची मोर एमिति गोटे जगह पोस्टिंग हेछि जे जोटे दिन रे भी कोकुआर भय सृष्टि हुए हठात के पुलिस से जाबो एमिति जगह पोस्टिंग हे जे जोटी दिन रे कोकुआर भय सृष्टि हुए कौन सी पुलिस ऑफिसर देखि सबरा साफ तरफ दिने गुंडा में जालियाती कला तक से रात पोस्टिंग हेछि जे जोटे दिन रे भी कोकुआर भय सृष्टि हुए कौन से पुलिस ऑफिसर हटात से जगह बहुत साहस करते गुंडा में जालियाती बलत्कार कला बजार पर जुलुम चलते सेटा हो जोटे आतंकित शहर से शहर ना कोन रांचीगढ़ हां बाबा और से रांचीगढ़ जुलुम चलतो आज बादशाह होचे बादशाह और से रांचीगढ़ जुलुम चलता बादशाह होचे रावण लेंगा आईना के धुरी दे रावण का कला समाज विस्तार कर चलछि कोन से प्रमाण भाव ए जे पुलिस को अरेस्ट करि परिबे ता बिना स्ट्रांग चार्ज दाखल करि परिबे ता बिना स्ट्रांग चार्ज दाखल करि ता बिना स्ट्रांग चार्ज दाखल करि ताको अरेस्ट करि भी मोर से जागो पोस्टिंग हेछि आ एटा होछि मो पाई गोटे बड्ड चैलेंज रावण भाविला लंकागढ़ को केही पहुंच पाइबेनी हनुमान आज एकाडिया रे लंकागढ़ रे पहुंच सारिछि वंश सुने तो मारिबा लोकटा गोपरे बढुछि वंश सुनिथिला ताको मारिबा लोकटा गोपरे बढुछि पूतना ठजु आरंभ करी बकासुर जाय समस्त को पठाइथिला केले कृष्ण को केही मारि पारिलेनी कोन चबा तुम इसको कौन कह दो तुम हंसतो नहीं
ଏ ହସ ପଛର ହସ ପଛର ଅବୁଆ କାହାଣୀ ତୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା। ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆଜି ଚାକିରି ଯିବାକୁ ଆଜି ତୁ ଚାକିରିକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ନା? ଅପେକ୍ଷା କର। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ବାବା ମୋର ରାଞ୍ଚି ବେଳକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଶୁଣି ତମେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଛ ସେତିକି ଖୁସି ମୋ ମନର ମାନସିକ ସଙ୍ଗୀତା ବି ହେଉଥିବ। ଏ ସଙ୍ଗୀତା ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ତମରି କଥା ଭାବି ବି ମୁଁ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୋର ତମରି ଜାଗାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ତମର ଜାଗାକୁ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗୀତା, ଏଥର ତମର ଆଉ ମୋର ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ନୀତି ଦେଖା ହବ। କାହା ସହିତ ଦେଖା ହବ କି? ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନାଇଁ ବାପା, ମାନେ କଥା କଣ କି ମୋର ସେ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପଠେଇବି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଚାକିରିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଏଇ ଭୋଗ ଥାଳିଟିକୁ ନେଇ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବା। ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ନେଇ ଆସ। ଏଇ ନେ ଭୋଗ ଥାଳି ନେ। କାହା ସାଥେ ଦେଖା ହବ ଅଗସ୍ତ୍ୟା? କାହା ସାଥିରେ ଦେଖା ହବ କି ଅଗସ୍ତ୍ୟା? ନାଇଁ ବାପା, ମାନେ କଥା କଣ କି ମୋର ଜଣେ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ସେ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ ତୁ ଚାକିରିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବା। ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ତୁ ଭୋଗ କରି ଆସ। ଏଇ ନେ ଭୋଗ ଏଇ ନେ ଭୋଗ ଥାଳି। ନା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ଷ୍ଟେଜ ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ଷ୍ଟିଲ ରେ ଲାଗିଛି ନା ଭାଙ୍ଗି। ଅଗସ୍ତ୍ୟା ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କରୁ? ତତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ କହିଲି। ଅଗସ୍ତ୍ୟା ତୁ ରଖୁଛ ନା ଲୋକ ଅଗସ୍ତ୍ୟା ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କରୁ? ତତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ତତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ କହିଲି। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହିଲି। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହିଲି। ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହିଲି। ମତେ ତ ତୁ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଠିକ କଲି ବାବା। ଠିକ କରିଛି ବାପା। ଏ ଘର ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଠୁ ବଡ। ଆଉ ଆପଣ ତମେ ଆଉ ତମେ ହଉଛ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଠାକୁର। ତୋ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ତୋ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ମୁଁ ପାଦୁକା ଆଉ ପଞ୍ଚାମୃତ ଝୁଣି ପାଇଯିବି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ତତେ କୋର୍ଟ ପାଇବି, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମାଟି ପାଣି ପବନ ସମସ୍ତେ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ରାଞ୍ଚି ଘର ମାଟି ପାଣି ପବନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପରା ହଉଛି ତୋ ଜନ୍ମ ମାଟି। ଏଇଟା ହଉଛି ପରା ତୋ ଜନ୍ମ ମାଟି। ଆରେ ଏ ଅଗସ୍ତ୍ୟା 30 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମୁଁ ତୋ ବାପା ନୁହେଁ। ତୋ ବାପା ହଉଛି ବିନୋଦ ଲେଙ୍କା ଆଉ ରାବଣ ହଉଛି ବିନୋଦ ସାନ ଭାଇ। ବିନୋଦର ସାନ ଭାଇ ମାନେ ତୋ ଦାଦା କିଡନୀ ବେପାର ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କିଡନୀ ବେପାର ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେ ତୋ ମାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତୋ ବାପାର ଠିକଣାକୁ କୁଆଡେ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଅପରାଧର ପାହାଡ ଉପରେ ବସି ରାବଣ ଭାବିଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଢି ବାନ୍ଧିବ। ସେ ଶବ୍ଦ କେବେ ସତ ହବନି। ପୂରଣ ହବନି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଯାଇ ରାଞ୍ଚିଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ରାବଣର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷର କଳା ମେଘ ଢାଙ୍କି ହେଇଯିବ। ଢାଙ୍କି ହୋଇଯିବ। ଏ ରାବଣ ଲେଙ୍କା ତୋ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଏଥର ତୁ ଓଲଟା ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କର। ରାବଣ ଓଲଟା ଅଙ୍କ ଓଲଟା ଅଙ୍କ